आजिर यही पवित्र संध्या त्रिशूलियार गोटे अपार्टमेंट भितर ये प्रार्थनाटी भगवान को उद्देश्य बा सृष्टिर जे मालिक तांको उद्देश्य समर्पण करागला। आमे सकाळू पुणी राति पर्यंत अनेक कथा कहू, कथा भितर किसी भूल थाए ठीक मध्य थाए, अनेक काम करू कर्म भितर भी किसी भूल ठीक थाए। से भाव में आमर जीवन सबुदिन आम जी दिन ये संसार रे आम रहिबा जेकोसी पद पदवी रहू बा साधारण गोटे मूलिया भाव में रहू समस्त किछि पाप रही किछि पुण्य भी रही। पाप आम निश्चय करूँ, पुण्य भी निश्चय करूँ। यही पाप पुण्यर मूल्यांकन आमे करिपारिबु। पाप करिछु कि पुण्य करिछु ताहा निजे मध्य आमे निजकू केबे हेले सर्टिफिकेट दे पारिबु। ये जो प्रार्थना आमे करू सनातन धर्मर हिंदू माने अंतत गोटे समय ये संध्याटी को से माने पालन करती। केतक हिंदू माने दुई थर प्रार्थना रे गुरुत्व दियंती सकाळे एवं संध्यारे। आउ केतक मुस्लिम लोक से माने तीन थर यही प्रार्थना करती। गुड़ाए प्रार्थना कले जे बहुत समय धरी प्रार्थना कले जे आमे किसी कृपा पाइबा, कम समय प्रार्थना कले कृपा पाइबानी ता मध्य नुहे। जदि प्रार्थना समय रे जदि कौनसी एक अत्यावश्यक कर्म आम पई आसिला आमे प्रार्थना न करि पारू, से कर्म रे लागी जिबा, से कर्म ही आम पई हबो भगवान कर सेवा। आमे आमे जहाँकर ठारू आसीचु आमे बसीचु खाऊचु कथा कहू कहा पई आमे घर करिचु गाड़ी करिचु आमे सब किछि करिचु बोली कहूचु किंतु कहा पई जहाँको पई करिचु तांकरी उद्देश्य केवल प्रार्थना करा जाए। यही प्रार्थना द्वारा ही आमर अपराध खंडन हुए, पुण्य बा सत्य शक्ति जागृत हुए। तार बहुत प्रमाण आम मान जीवन रे आमे पाइछु। सबुठी भगवान गोटे तत्व लुचिकी रही ताकू आमे चिंता भी करूँ। धरतु आमे आसिलु त्रिशूलिया बोली गोटे स्थान को आस ये ना आम बहुत दिन जानीचु। यही बाट देकी आम केते थर भुवनेश्वर जाइचु, बांकी जाइचु, किंतु
ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଇ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଶବ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିବ। କାଲି ଆମେ କଟକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେଠି 3 ଧାଡ଼ି କି 4 ଧାଡ଼ି, ସେଠି ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଥିଲି, 4-5 ଧାଡ଼ି କଥା କହିଲି, ସେତିକିରେ ତାଳି ବାଜିଲା, ବାସ୍ ଆମେ ଆଇଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମା' ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଏଠି ବସିଲେ ବି 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ଯାହା, 5ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ 3ଟି କଷ୍ଟ, 3 ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିତାପହରଣମ୍। ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ। ଶୂଳ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୀତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ଦେବତା ଆଦି ମୁନି ଯେତେ କର୍ମେ ବନ୍ଧନେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ତ୍ରିତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ଏତେ କାମ କଲେ, ଶେଷକୁ ଜାରାଶବର ଦ୍ୱାରା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାମ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଶେଷରେ ଶରଦ ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ବେଖାତିରି କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବେଖାତିରି କରିବା ବି ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିତାପ। ତ୍ରିତାପ, 3ଟି ତାପ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ତାପଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପଟି ହେଉଛି ଆଧିଭୌତିକ ତାପ। ତୃତୀୟ ତାପଟି ହେଉଛି ଆଧିଦୈବିକ ତାପ। ଆମ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ରଥ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରଥ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ 3ଟି ରଥ ଚାଲୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ରଥର ଅର୍ଥ ଯାହା, 3ଟି ରଥର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ରଥ କହିଲେ ଶରୀର। এই শরীর ভিতরে 3টি কষ্ট বা শূল বা যন্ত্রণা ইয়ে নিশ্চয় আসিছি এবং যে লুচিকিরি রয়েছে। যেতবেলে তা সময় পড়িব সে মানে সাপ ফণা দেখিলা বলি সে নিশ্চয় বাহারিব। আধ্যাত্মিক তাপ কইলে ଆମେ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ମନରେ ଭାବୁ ଇଏ ଜୀବନଟାକୁ ଆଉ ରଖିବାନି। କିଏ ନଈକି ନେଇ ପଡ଼େ, କିଏ ଦୌଡ଼ା ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, କିଏ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି କିରାସିନ ଢାଳି ନିଜେ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରେ, କିଏ ବିଷ ଖାଇକିରି ବି ମରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜେ ବି କରେ ଏବଂ
बेले बेले से लोक मन में आसे से लोकटा मत एमती कहला मुझे मर्डर करदेवी मुझे मारिदेवी आपण मैंने ये जुगर मनीष आपण मान टीवी परदारे देखुथिबे किए क्या केमिति मारुची बाप पुओ को मारुची पुओ बाप को मारुची स्त्री भी स्वामी की मार दौची स्वामी भी स्त्री की मार दौची माने केमिति से मारुचंती ता मध्य आपण विचार करि पारिबे नहीं से केमिति मारिले मारिबा पे ताको हाथ गला केमिति आदि टीवी देखु कि दि चार दिन पूर्व देखुं ये गोटे टीवी आसला इंजेक्शन देकरी माने गोटे भूल इंजेक्शन भूल कि ठीक कि जा हो माने द्वारा भी गुड़ाए लोक मरीगले यही गुड़ाक हूँ आध्यात्मिक ताप यही तापरू प्रभु आमको रक्षा कर एतिकी कथा पाई आमे प्रार्थना करूँ आमर गोटे पद मु लिखी ताप रूपरे त्रिरथ चाल ये ताप त्रिरथ आमे कहूँ केवल से पुरी रे अच्छी बड़दाण्ड प्रत्येक जीवन जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत से जुआड़े बुलिब जोटी पाठ पढ़िब जोटी काम कर भूल करू ठीक करू सी हूँ ता जीवन बड़दाण्ड से बड़दाण्ड आमे केतबेले जानी शुणी भूल करूँ केतबेले अजाणत भूल कर देचु ता मध्य आमे जानी ना तेणु आमे केमिति रक्षा पाइबु आमे केते वर्ष बंचबु कि जदि आमे निजुको भाविबा आमे केते वर्ष बंचिबा हाराहारी केते वर्ष बंचिबा ता धुरु केते वर्ष गलानी आउ हाराहारी केते वर्ष ए पृथ्वी रहिबा जोठी एते मिनिमम समय आम पई अछि सेति आमे अपराध विमुक्त पई जदि प्रार्थना न करिबा कि भलो काम न करिबा आम प्रार्थना न करू गोटे दुष्ट दरिद्र अवहेलित मनीष कि भोकिला लोक खाइबा दिंतु ये जो बुला गाई मैंने बुलूचंदी गुहाल नहीं मालिकटा को खोजुनी तांकु भी दिंतु किछि ना किछि अपराध विमोचन पे आमको काम करने को पड़ो से गो सेवा हो स्वान सेवा हो कि जीव सेवा हो जहाँ भी किताप दलने त्रिरथ चाल ये संसार बड़ दाण्ड जगन्नाथंकर दर्शन पृथ्वी एभली दर्शन बा तत्व पृथ्वी अन्य केउठी ना किए गोटाए कथा कही किए दीटा कथा कही ये किंतु सबु जाक कथा ये हला आध्यात्मिक ताप अन्य को ईर्षा करिबा अन्यर दोष देखिबा बा निजे दोषी हवा ये होची आध्यात्मिक ताप आधि भौतिक ताप ये तापटा आम समस्त भीतर अच्छी चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर प्रतिमा प्राय दिशु
ଚର୍ମ ବେଶିଛି ସିନା ଚଉରାଶୀ ଗୀତକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ବି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ବୋଧେ ଜାଣିନା ଇଏ ସୁନ୍ଦରଟା ହଉଛି ଚର୍ମ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ବି ନୁହଁ, मेडिकल साइंस अर्थ कि विज्ञान अर्थ तमें प्रकृत सुंदर नुह। जी सुंदर सबुठारु श्रेष्ठ सुंदर से आत्मपुरुष लुचिकी रही कई भाग्यवान लोक देखी देखु से हूँ सबुठारु सुंदर। आज ये गोटे चम ढाकुणी शरीर आज सुंदर देखा जा 8 दिन कि 8 वर्ष पर से गुटाक पुणी असुंदर हो। तेणु ये सुंदर को नष्ट करे किए? आदि भौतिक ताप अर्थात रोग बेमारी व्यवहार विभिन्न प्रकार व्यवहार आपन देखिए। आज आम कटक भुवनेश्वर खाली देखु केते मेडिकल केते डाक्तर ये नर्सिंग होम है कि कौटी माने धाड़ी माने माने फांका ना सब सबुआड़े खाली कांदू कांद बाजू। मुझे जाइली कटक बड़ मेडिकल कैंसर नहीं गाइडिंग स्पेशलिस्ट मानकर गोटे सम्मेलन होता मत डाकी आम क्या डाकबूनी राजनेता अमुक नेता विभिन्न राजनीति से बाबा बढ़िया ही आस तीनटा मीटिंग अटेंड कर गोटे गोटे मनस्तात्विक विभाग सम हॉस्पिटल रे से गोटे मीटिंग अटेंड कर काली ना परन एबे गोटे कॉन्फ्रेंस कैंसर डिपार्टमेंट से कथा भी कहते ये मेडिकल नुहे ये हूँ मंदिर। डॉक्टर माने भावंतु नहीं जे ये गुटा हूँ आम पेट पोषा पेट को पोषुंट किंतु मेडिकल हूँ महाकालींकर मंदिर। इति केते लोक काल मुख रक्षा पाउछन्ति। आपण माने होउछन्ति तार सेवक जेमती जगन्नाथ पंडा सेवक सेमती आपण माने सेवक। से कथाटा भूली गले आपण जेते ठाकुर को डाकिले भी से किसी हेनी। से पर्यंत भी से कथा कहते बाबा बलिया आसी कहीकि जाइए मेडिकल नुहे ये हूँ आम मंदिर। काली मत से कथा कहते दीटा 3टा हल इनागुरेशन कले गोटे माने मनीष आजिकल लोक मानकर आपण मैंने जानी राजनीति लोक अच्छा सब कौन लोक ना आमको कौन मन पड़ा माने लोक जिते अस्तव्यस्त हो पड़ू जिते मानसिक स्तर रे विचार स्तर रे तार माने धैर्य रोनी से टिके शांति खोजु से शांतिटा केवल आध्यात्मिक जगत रे थाए। से आध्यात्मिकता को लाभ करने आम सब घर द्वार छाड़ी पलि आस बर्तमान आम विराट संसार आम घर संसार छाड़ी पलि आइलु जंगल में बुलापी देखला आम भी कोटा घर अच्छे
ଆମର ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି ହଉ ହଉ ହେଇକା ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତଫାତଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଇଏ ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଆଦି ଭୌତିକ ତାପ ଇଏ ତାପ ଆମରି ଭିତରେ ରହିବ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହବ କି ଆଉ 80-85 ବର୍ଷ ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାରାଦୀପରେ ସେ ଭାରି ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି କହୁ ସେ ଗୀତାର ଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା କଥା କ'ଣ କହିଲି ମୋ କଥା ଦେଇ ସରିଗଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ବାବା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗୀତା ପଢ଼େ ଗୀତା ନ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ପାଣି ପିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟରେ ଅଲ୍ସର ହେଲା ଘାଟା ହେଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉପାସ କରିକିରି ଉପାସନା କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏତିକି ବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ରୁଟିନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ମାନିଲି ତେଣୁ ଗୀତା ପଢ଼େ ଗୀତା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବୁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇବୁ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ଭାବ ଯିଏ ମୋତେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଏମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ନମସ୍କାର କରିଦେଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ଯିଏ ମୋତେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତୁଳସୀଟିଏ ଗୀତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼ି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘାଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ କମିଲାଣି ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାଟା ଯେଡ଼ିକି ଥିଲା ସେଡ଼ିକି ସେ ଆଉ କମୁନେଇ କି ବଢ଼ୁନି କି ମୋତେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ ଏ ବୟସରେ କେଇଟା ଦିନ ମୁଁ ରହିବି ଗୋଟା ଅପରେସନ ହେବି କି କ'ଣ ହେବି କାହିଁକି ହେବି ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଶକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ଆଜି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଶକ୍ତି ସେ କଥାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବହୁତ 20-30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି এইভাবে ভাবে আধ্যাত্মিক তাপ আদি ভৌতিক তাপ রোগ আদি দৈবিক তাপ আদি দৈবিক তাপ মানে অকাল মৃত্যু আଜି ଆମ ସମାଜରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପ୍ଲେନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କେଉଁଠି ବସ୍କୁ ବସ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେଣି ମାନେ ଏମିତି ବାହାଘର ହେଇଯାଉନି ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମରିଗଲେଣି କେଉଁଠି ବରକନ୍ୟା ମରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଖାଇପାରେନି କି ଶୋଇପାରେ ନା ମୁଁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କର ମୋତେ ଶୁଣାନା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନ ମରୁ କି ନିଆଁରେ ଆମେ ମଲା ପରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ
केवल आमे जदि भल काम करू ताहले आमे 100 वर्ष कहीं बंचबुनी इरा उपनिषदर श्लोक पूर्वन्ने कर्माणी तेणु 100 वर्ष मत बंचा प्रभु दियो से ब्राह्मण वैष्णव गुरु गुरुजन को प्रणाम कले से माने कहती आयुष्मान हो चिरंजीवी हुआ तेणु ये आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक ताप आदि दैविक ताप ये तीनोटी तापरू आमे रक्षा पाइबा पाई आमे सबु बेले हमर कर्म ठीक हवा दरकार व्यवहार ठीक हवा दरकार हमर कथा भी ठीक हवा दरकार ताहले आमे निश्चित भाव भगवत कृपा लाभ करू नले माइकी बजेगिरी गीत शुणा जहा प्रार्थना करवा जो मैंने ये आपण मैंने बसी आपण मानकर से जीवन सब कथा एमती जय हो आपण मैंने आनंद रुहतु काले बसंतु पर्जन्य पृथ्वी शस्त्रशालिनी आम देश आम विश्व युद्ध मुक्त हो शस्त्रशालिनी हो सनातन धर्म केते उदार सी कही वसुधैव कुटुंबकम ये पृथ्वीटा मोर परिवार जो कथा को अन्य माने मानिया को प्रस्तुत शेष से कीर्तन करी आम कथा को आम सांग करवा आपण मान को शुभेच्छा जन आपण मान आत्मशक्ति की प्रणाम जन जय जय राम जय जय जय